Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 7 September tahun 2997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara. Dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa, Electronic Teleconference. Tahun 1997 Masehi ke saat ini, now tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 7th of month September of year 2197, Thursday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture track out time, electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026.
971 years through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the inheriting civilization with Amalgeria. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Seventh of month September of year 2197, Tuesday for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture of time electronic teleconference year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the inheriting civilization with Amalgeria. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah, Kamis 7 September tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, Tuesday 7th of month September of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K/MB1/PJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan Degree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the verification, evaluation, and approval of the civil study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Minister of Energy and Mineral Resources. Keterangan information nomor aspek dan kriteria evaluasi
evaluation aspects and criteria, keterangan, information, lingkungan dan keselamatan pertambangan, mining environment and safety, perlindungan lingkungan, environmental protection, neraca lahan yang memuat perencanaan luas lahan yang dibuka dan reklamasi setiap tahun, serta perencanaan pasca tambang, perencanaan bukaan lahan, dan reklamasi serta pasca tambang. Perencanaan bukaan lahan dan reklamasi serta pasca tambang baik di dalam maupun di luar WIUP wilayah izin usaha pertambangan dijelaskan sebagaimana tabel berikut. The land balance sheet contains the planning of the area of land to be opened and reclaimed each year as well as post-mining planning, land opening and reclamation and post-mining blending both inside and outside the mining business permit area are explained in the following table. Lubang bekas tambang void adalah konsekuensi dari kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka. Adapun potensi ini agar diminimalisasi oleh pemegang IUP izin usaha pertambangan sehingga pada saat pasca tambang lubang yang ditinggalkan tidak dalam luas yang besar. Dalam dokumen studi kelayakan pemegang IUP izin usaha pertambangan menjelaskan, voids are a consequence of open pit mining activities. Mining business permit holders should minimize this potential so that the voids left behind during post-mining are not large in size. In the PSP study document, the mining business permit holders explains luas dan kedalaman lubang bekas tambang void yang akan ditinggalkan dan berpotensi terisi air sehingga menjadi badan air, dan the area and depth of the abandoned mining pit void that will be left and has the potential to fill with water to become a body of water, and peruntukan lubang bekas tambang yang akan ditinggalkan, designation of ex-mining holes that will be abandoned. Pemegang IUP izin usaha pertambangan juga wajib membuat rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang, meliputi stabilisasi lereng, pengamanan lubang bekas tambang, pemulihan dan atau pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang sesuai dengan peruntukannya dan pemeliharaan lubang bekas tambang. Mining business permit holders are also required to develop a management plan for the utilization of abandoned mine pits, including slope stabilization, securing abandoned mine pits, restoring or monitoring water quality, and managing water within abandoned mine pits in accordance with their intended use. And maintaining abandoned mine pits. Fasilitas yang dipertahankan.
pada saat pasca tambang, beberapa fasilitas dapat direncanakan untuk tidak dibongkar dan reklamasi sesuai dengan kesepakatan dengan stakeholders selama lokasi WIUP wilayah izin usaha pertambangan berada dalam area penggunaan lain APL. Facilities that are maintained during post-mining several facilities can be planned not to be dismantled and reclaimed in accordance with the agreement with stakeholders as long as the location of the mining business permit area is within the other use area APL in bahasa area penggunaan lain. Reklamasi bentuk lain, program reklamasi dan atau pasca tambang dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan atau peruntukan lainnya yang terdiri atas area permukiman, pariwisata, sumber air, atau area pembudidayaan. Other forms of reclamation and or post-mining program can be implemented in the form of revegetation and or other uses including residential areas, tourism, water sources, or cultivation areas. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.